अस्सलामुअलैकुम। आज मैं दरूद शरीफ की खुफिया ताकतों के बारे में गहराई से बताऊंगा, और मैं खुद को चैलेंज कर रहा हूं कि ये दरियाफ्त कर सकूं कि ये हमारी जिंदगियों को कैसे बदल सकता है। दरूद शरीफ इस्लामी सकाफत में एक ताकतवर दुआ है, जिसे दुनिया भर में लाखों लोग पढ़ते हैं, और इसे हर मुसलमान के रोज़मर्रा के मामूलात का एक बुनियादी हिस्सा समझा जाता है। मेरे भाइयों, दरूद शरीफ एक मुकम्मल और खूबसूरत दुआ है। दरूद शरीफ पढ़ना अल्लाह ताला की रहमत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तकरीम का एक ज़बरदस्त तरीक़ा है, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी ज़ाती तौर पर बहुत से फ़ायदे लाता है जो इसे खुलूस और लगन के साथ पढ़ते हैं। बहुत से लोग दरूद शरीफ के बारे में गलत फहमियाँ रखते हैं। ये सोचते हैं कि ये सिर्फ एक सादा सी दुआ है, जो उनके रूहानी तरीक़ों में ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। वो उसे एक रस्म के तौर पर देखते हैं, जो नस्ल दर नस्ल से चली आ रही है। इसके गहरे मानी और मकसद को सही मानों में नहीं समझ पाते। कुछ लोग दरूद शरीफ पढ़ने की अहमियत को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। इसे महज रस्मी या एक आदत समझते हैं, जो बचपन से उनके अंदर पेवस्त है, जो इन्हें दरूद शरीफ की हकीकी ताकत और फ़वाइद का तजुर्बा करने से रोकती है। सच तो ये है कि दरूद शरीफ सिर्फ एक दुआ ही नहीं, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। दरूद शरीफ का रूहानी तरक्की, खुद आगाही और अल्लाह ताला के साथ गहरा ताल्लुक़ रखने में एक कलीदी किरदार है। दरूद शरीफ पढ़ने से लोग आजज़ी और हमदर्दी के जज्बात पैदा कर सकते हैं, जो कि ज़ाती और रूहानी तरक्की के लिए भी ज़रूरी खुसूसियात में से हैं। लोग अक्सर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर दरूद शरीफ के असरात को कम समझते हैं। इससे गहरी तब्दीलियों को पहचानने में नाकाम रहते हैं। वो शायद ये समझते हैं कि ये दरूद शरीफ सिर्फ उनके ख़यालात, जज्बात और आमाल को तब्दील करने की ताकत रखता है, बल्कि इससे इन्हें खुद को बेहतर इंसान भी बनने में मदद मिलती है। जिस तरह लोग दरूद शरीफ को कसरत से पढ़ते जाते हैं, वो इसके छपे हुए ख़जानों से फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। दरूद शरीफ इत्मीनान, सुकून और मकसद का एहसास उनकी ज़िंदगियों में लाता है। दरूद शरीफ पढ़ने को अपने ऊपर लाजिम समझने से, और उसे अपने रोज़मर्रा के मामूलात का एक लाज़मी हिस्सा बनाने से, वो अपने रूहानी सफ़र में एक गहरी तब्दीली का तजुर्बा कर सकते हैं, जिससे वो अपने बातिन से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ और अपने आपस के ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। दरूद शरीफ मुख्तलिफ शक्लों में हैं। हर एक दरूद पाक अपने मुनफरिद फ़वाइद और अहमियत के साथ है। सबसे आम शक्ल वो है, जो रोज़ाना पांचों नमाज़ों के दौरान पढ़ा जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी मुख्तलिफ अक़साम हैं, जो मख़सूस औक़ात या मख़सूस हालात में पढ़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पर, कुछ लोग सोने से पहले दरूद शरीफ का ज़िक्र करते हैं, जबकि कुछ लोग जागने के बाद उसे पढ़ते हैं। अपने दिन का आगाज़ मुस्बत अंदाज में दरूद शरीफ पढ़ने के तरीक़े के तौर पर करते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने से बेशुमार फ़वाइद हासिल होते हैं, जिनमें खुद आगाही में इजाफ़ा, ज़हनी वज़ाहत में बेहतरी और अल्लाह ताला से मज़बूत ताल्लुक़ शामिल है। ये भी ख़याल किया जाता है कि इससे लोगों में भाईचारा और हमदर्दी के जज्बात को फ़रोग़ देने में मदद मिलती है, जो कि मज़बूत ताल्लुकात उस्तवार करने और मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी खुसूसियात में से हैं। शख्सी और रूहानी तरक्की पर दरूद शरीफ के असरात को अपने ऊपर ज़्यादा असर अंदाज होता हुआ देख सकते हैं। दरूद पाक को बाकायदगी से पढ़ने से, लोग अपने आप और अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में गहरी समझ पैदा कर सकते हैं, जिससे वो ज़्यादा आसानी और एतमाद के साथ ज़िंदगी के चैलेंजों का मुकाबला कर सकते हैं। जिस तरह लोग दरूद शरीफ का ज़िक्र करते चले जाएंगे, वो अपनी ज़िंदगी में बारीक और गहरी तब्दीलियां महसूस करने लगते हैं। उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं,
ان کی ذہنی اور جذباتی تندرستی بڑھ جاتی ہے، اور ان کا مقصد اور سمت کا مجموعی احساس واضح ہوتا جاتا ہے۔ یہ درود شریف کی تبدیلی کی طاقت ہی ہے، کہ یہ ایک ایسی طاقت جسے ہر وہ شخص استعمال کر سکتا ہے جو گہرے دلو دماغ اور خوشی کے ساتھ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے۔ میں ایک زبردست کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو درود شریف کی تبدیلی کی طاقت کو واضح کرتی ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو اپنی زندگی میں مقصد اور سمت تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، اپنے ارد گرد کی دنیا سے کھوئے ہوئے اور منقطع ہونے کا احساس کر رہا تھا۔ ایک دن اسے درود شریف پڑھنے کے فوائد کے بارے میں ایک ویڈیو سے معلوم ہوا، اور اس نے اسے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ شروع میں اسے صرف ایک رسم کی طرح محسوس ہوا، لیکن جب وہ باقاعدہ نماز پڑھتا رہا اور درود شریف کا ذکر کرتا رہا، پھر اسے اپنی ذہنیت اور جذبات میں تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ وہ اپنے اندر اور اپنے آس پاس کی دنیا سے زیادہ مضبوط اور مرکوز محسوس کرنے لگا۔ پھر اس نے امن اور سکون کے احساس کا تجربہ کرنا شروع کیا، جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، کہ ایک سکون کا احساس جو افراتفری کے درمیان بھی اس کے ساتھ رہتا تھا۔ جب وہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا، تو اسے بہت سے چیلنجز اور ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس شخص نے یہ محسوس کیا کہ درود شریف پڑھنے سے اسے ان مشکلات میں آسانی اور لچک کے ساتھ گزرنے میں مدد ملی۔ اس نے خوف اور اضطراب کی بجائے تجسس اور حیرت کے احساس کے ساتھ زندگی کے چیلنجوں سے رجوع کرنا سیکھا۔ اس شخص کی کہانی درود شریف کی تبدیلی کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک ایسی طاقت جسے ہر وہ شخص استعمال کر سکتا ہے جو خوشحال دل اور دماغ کے ساتھ درود شریف کو اپنا مجرب وظیفہ بنا لیتا ہے۔ درود شریف کا ذکر کرنے سے وہ مقصد اور سمت کے گہرے احساس کو حاصل کرنے کے قابل ہوا۔ اپنے اور اپنے ارد گرد کی دنیا سے تعلق کا احساس جس کا تجربہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں درود شریف کو شامل کرنا آپ کے روحانی سفر میں ایک گہری تبدیلی لا سکتا ہے، جو آپ کو اپنے باطن سے زیادہ مضبوط، زیادہ توجہ مرکوز اور زیادہ مربوط محسوس کرے گا۔ درود شریف کو خلوص اور لگن کے ساتھ پڑھنے سے آپ عاجزی اور ہمدردی کے جذبات پیدا کر سکتے ہیں، جو ذاتی اور روحانی ترقی کے لیے ضروری خصوصیات میں سے ہیں۔ یاد رکھیں، درود شریف کی خفیہ طاقت آپ کی زندگی کو اندر سے بدلنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے، جو آپ کو اپنے آپ کا بہترین انسان بننے میں مدد دیتی ہے۔ اگر آپ روزانہ درود شریف کو پڑھتے ہیں، تو یقیناً آپ کی زندگی میں ضرور تبدیلی آئی ہوگی۔ کامنٹس میں ضرور لکھیے گا، میں آپ کے کامنٹس پڑھنا پسند کروں گا۔ اور آئیے ایک ایسی کمیونٹی بنائیں جو ہمارے روحانی سفر میں ایک دوسرے کی مدد اور ترقی کرے۔ اسی طرح کے موضوعات پر میری دیگر ویڈیوز کو دیکھنا نہ بھولیں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف